चय इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्ते तो मतलब एआई की दुनिया में जैसे एक तूफान आया हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ छोटी-मोटी खबरें नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो 2026 का पूरा नक्शा बदल कर रख देंगी। जी, और आज हम सिर्फ इन खबरों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे जो इशारे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे चिप्स की लड़ाई अब बिजली घरों तक पहुंच गई है। और कैसे एआई एजेंट्स होशियार होने के साथ-साथ खतरनाक भी हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बुनियाद से जिस पर ये सब कुछ खड़ा है, यानी हार्डवेयर से। ठीक है? तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात करते हैं। यहाँ दो बड़े नाम हैं, एनवीडिया और एएमडी, और इनके बीच एक बड़ी दौड़ लगी हुई है। जी, हमेशा की तरह। एनवीडिया ने हाल ही में सीईएस में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है ना। उन्होंने कहा कि वो अब सिर्फ एक जीपीयू कंपनी नहीं रहे। बिल्कुल, अब वो एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। उन्होंने चीज मुतारिफ करवाई है, वेरा रूबिन प्लेटफॉर्म। ये नाम तो बहुत टेक्निकल है, ये असल में है क्या? ये एआई फैक्ट्री का क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। देखें, इसको ऐसे समझें कि अगर आप एक कार फैक्ट्री बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ इंजन नहीं चाहिए। आपको पूरी असेंबली लाइन चाहिए। बिल्कुल, आपको रोबोट्स, पेंट शॉप, सब कुछ चाहिए। एनवीडिया अब सिर्फ इंजन यानी जीपीयू नहीं बेच रहा। वो कह रहे हैं कि हम आपको पूरी फैक्ट्री बना कर देंगे। अच्छा, उनका रूबिन जीपीयू तो इंजन है ही, लेकिन एनवीलिंक 6 वो सुपर हाईवे है जो हजारों इंजनों को जोड़ता है। कनेक्ट X9 उनका लोडिंग डॉक है जहां से डेटा अंदर बाहर होता है। तो मतलब वो एक मुकम्मल तैयारशुदा हल दे रहे हैं। जी, ताकि आप बड़े से बड़े मॉडल्स जैसे 10 मिलियन टोकन वाले आसानी से और सस्ते में चला सकें। वो इस पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प हिकमत अमली है। मतलब अगर आपने उनकी फैक्ट्री खरीद ली तो फिर आप हमेशा के लिए उनके सिस्टम में फंस गए। हाँ, एक तरह से। और यहीं पर शायद उनके मुखालिफ एएमडी को मौका नजर आ रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वो नुक्ता है जहां एएमडी अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने भी अपना एक बड़ा ऐलान किया है। जी, 6 जनवरी को एएमडी की सीईओ लीजा सू ने 2 नई चिप्स मुतारिफ करवाईं, MI455 और M140X। लेकिन उनके हिकमत अमली मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ। वो पूरी फैक्ट्री नहीं बेच रहे हैं, वो एक ऐसा ताकतवर इंजन बेच रहे हैं जो आपकी पुरानी फैक्ट्री में भी आसानी से फिट हो जाए। बिल्कुल आसानी से फिट हो जाए। वो खास तौर पर उन इदारों को निशाना बना रहे हैं जो अपना डेटा अपने पास रखना चाहते हैं। और सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि उनके साथ स्टेज पर वो ओपनएआई के ग्रेग ब्रूकमैन भी मौजूद थे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। क्या ये सिर्फ दिखावा था या ओपनएआई वाकई एनवीडिया पर अपना इन्हिसार कम करना चाहता है? मेरा ख्याल है दोनों बातें हैं। ये मार्केट को पैगाम था कि अब मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा। सही। लेकिन उसकी एक ठोस वजह भी है। ओपनएआई अपना पूरा मुस्तकबिल किसी एक कंपनी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। कीमतें काबू में रखने के लिए। बिल्कुल, मुकाबला बढ़ेगा तो आखिरकार फायदा हम जैसे सारिफीन का ही होगा। तो हमारे पास ये बड़ी बड़ी एआई फैक्ट्रियां हैं सुपर कारों की तरह, लेकिन इनमें ईंधन कहाँ से आएगा? ऐसा लग रहा है कि दुनिया में पेट्रोल स्टेशंस खत्म हो रहे हैं। यह आज के मौजू का शायद सबसे अहम नुक्ता है। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी बेकार है अगर इसे चलाने के लिए बिजली ही ना हो, और हमारे पावर ग्रिड इस बेतहाशा डिमांड के लिए बने ही नहीं थे। तो कहानी अब सिलिकॉन से निकलकर सब स्टेशंस की तरफ जा रही है। जी, 6 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने मीसो यानी मिड कॉन्टिनेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर के साथ एक शराकत का ऐलान किया। ये अमेरिका के वस्ती इलाकों को बिजली देते हैं। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट उनकी मदद कर रहा है ताकि वो मौसम की वजह से बिजली की पैदावार में आने वाली तब्दीलियों की बेहतर पेशगोई कर सकें। एक मिनट, इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां अब सिर्फ बिजली की गाहक नहीं रहीं, वो खुद ग्रिड चलाने में मदद कर रही हैं। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी तब्दीली है। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसे कुछ लोग ग्रिड एडवांटेज कह रहे हैं। ग्रिड एडवांटेज? 2026 में वही कंपनी आगे होगी जिसके पास काबिले एतमाद बिजली होगी, और डेटा सेंटर्स को अब सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करनी, उन्हें ग्रिड के अच्छे शहरी बनना पड़ेगा। मतलब जब दबाव ज्यादा हो तो उन्हें अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। जी, ताकि घरों और अस्पतालों को बिजली मिलती रहे।
اور یہ صرف اچھے شہری بننے کی درخواست نہیں ہے، اس پر تو اب قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ پی جی اے ایم جیسے آپریٹرز ڈیٹا سینٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ اپنی بجلی خود لائیں یا پھر پیک ڈیمانڈ کے دوران منقطع ہو جائے۔ بالکل۔ اور ٹیکساس میں تو ایسا قانون بن بھی چکا ہے۔ یہیں سے پالیسی کے ذریعے طے شدہ اے آئی اسکیل کا تصور سامنے آتا ہے۔ مطلب اے آئی اے کی ترقی کا انحصار اب ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ حکومتی پالیسیوں پر ہوگا۔ اور بجلی کمپنیوں کے معاہدوں پر۔ اس سے اے آئی لوڈ شیپنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز جنم لیں گی۔ لوڈ شیپنگ؟ یعنی ڈیٹا سینٹرز وعدہ کریں گے کہ ہنگامی حالات میں وہ اپنی بجلی کی کھپت 15 سے 30% تک کم کر دیں گے۔ جو کمپنیاں یہ کر پائیں گی انہیں ہی بجلی کے اچھے معاہدے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فزیکل دنیا یعنی چپس اور بجلی اپنی حدوں تک پہنچ رہی ہے، تو کیا اب اصل کھیل سافٹ ویئر کی دنیا میں منتقل ہو رہا ہے، خاص طور پر ان خود مختار ایجنٹس کے ساتھ؟ بالکل۔ جب ایک طرف رکاوٹیں آتی ہیں تو دوسری طرف جدت پیدا ہوتی ہے، اور سافٹ ویئر کی دنیا میں سب سے بڑی جدت ایجنٹس ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال 29 دسمبر کو سامنے آئی، جب میٹا نے مینس نامی ایک کمپنی کو خریدا۔ 2 سے 3 بلین ڈالر میں؟ یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ مینس ہے کیا چیز جسے وہ ایجنٹک ہارنس کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نام تو سائنس فکشن جیسا ہے۔ جی، اسے آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے اسسٹنٹ سے کہتے ہیں مری میں 2 لوگوں کے لیے ایک ویکینڈ ٹرپ پلان کرو۔ ٹھیک ہے۔ آج کا اسسٹنٹ آپ کو ہوٹلز کی لسٹ دکھا دے گا، لیکن ایک ایجنٹک ہارنس خود براؤزر کھولے گا، ہوٹل سرچ کرے گا، قیمتیں اور ریویوز کا موازنہ کرے گا اور آپ کی اجازت سے بکنگ بھی کر دے گا۔ اچھا، تو یہ سوالوں کے جواب دینے اور کام مکمل کرنے کا فرق ہے۔ بالکل۔ مینس ان چند ٹیموں میں سے ایک تھی جس نے یہ کر دکھایا تھا، اور اسی لیے میٹا نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ لیکن اگر اتنے سارے ایجنٹس الگ الگ کام کریں گے تو انہیں آپس میں بات کرنے کے لیے کسی مشترکہ زبان کی ضرورت ہوگی؟ جی، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اینتھروپک نامی کمپنی نے اپنا ایک پروٹوکول بنایا تھا، ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یا MCP۔ اوکے۔ انہوں نے اب یہ پروٹوکول لینکس فاؤنڈیشن کی ایک نئی ایجنٹک AI فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایجنٹس کے لیے USB جیسا ہے، ایک کامن سٹینڈرڈ؟ بہترین مثال ہے۔ کمپنیاں نہیں چاہتیں کہ ان کے ایجنٹس کسی ایک وینڈر جیسے مائکروسافٹ یا گوگل کے محتاج ہو جائیں۔ تو گوگل اس سب پر کیسے رد عمل دے رہا ہے؟ گوگل کی حکمت عملی یہاں بہت گہری ہے۔ انہوں نے اس کھلے معیار یعنی MCP کو اپنا لیا ہے، لیکن اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ 10 دسمبر کو انہوں نے گوگل کلاؤڈ پر مکمل طور پر منظم ریموٹ MCP سرور شروع کر دیے۔ مطلب اب ڈیولپرز کو ہر ٹول کے لیے الگ کنیکٹر نہیں بنانا پڑے گا۔ وہ صرف ایک URL پیسٹ کریں گے اور ان کا ایجنٹ گوگل میپس استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ گوگل کہہ رہا ہے کہ معیار سب استعمال کریں، لیکن اسے چلانے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے پاس ہے۔ یہ تو بہت چالاکی ہے۔ جی، وہ اس مستقبل کی مارکیٹ کا بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام طاقتور ایجنٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا بھی تو ہوگا۔ اگر ایک ایجنٹ خود سے کام کر سکتا ہے تو وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، یا اسے کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ خود اوپن AI نے ایک بلاگ پوسٹ میں مانا کہ پرومپٹ انجیکشن کا مسئلہ شاید کبھی بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو کافی خوفناک لگتی ہے۔ یہ انڈسٹری کی طرف سے ایک بہت ایماندارانہ اور اہم اعتراف ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم ایک سیٹ بیلٹ ذہنیت اپنائیں۔ ہم یہ مان لیں کہ حادثے ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ سیٹ بیلٹ ذہنیت، مجھے یہ اصطلاح پسند آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں مکمل طور پر محفوظ بنانے کی کوشش چھوڑ دیں کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، اور اس کے بجائے اچھی بریکس اور ایئر بیگز بنانے پر توجہ دیں۔ بالکل، یہی مطلب ہے۔ 2026 میں کامیاب ایجنٹ پروڈکٹس وہی ہوں گے جو محفوظ خود مختاری کو ایک معمول کا احساس دلائیں گے۔ جیسے کہ منظوری کے گیٹس ہوں گے، ہر عمل کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور اگر کچھ غلط ہو جائے تو اسے واپس کرنے یعنی رول بیک کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ سیکیورٹی اب ایک فیچر نہیں بلکہ اعتماد کی بنیاد ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام سسٹمز کو بنانے کے لیے کوڈنگ کی ضرورت ہے۔ آئیے آخر میں اس پر بات کرتے ہیں کہ AI خود کوڈ لکھنے کے عمل کو کیسے بدل رہا ہے۔ جی، ہم نے سنا ہے کہ کرسر نامی ایک پلیٹ فارم نے گرافائٹ نامی ایک اور پلیٹ فارم کو خرید لیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حصول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ AI کی مدد سے سافٹ ویئر بنانے کا عمل ایک نئی سطح پر جا رہا ہے۔
कर्सर कोड लिखने में मदद करता है। और ग्राफाइट? ग्राफाइट लिखे हुए कोड का जायजा लेने और उसे हातमी मंजूरी देने के अमल को आसान बनाता है। इन दोनों को मिलाकर कर्सर कोड लिखने से लेकर उसे भेजने तक के पूरे सफर को एक ही जगह पर लाना चाहता है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले कोई भी अपने बेडरूम में एक गाना रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन उसे रेडियो पर हिट बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए। ये एक बेहतरीन मिसाल है। 2025 में एआई ने कोड लिखना बहुत आसान बना दिया था, जिसे लोग मजाक में वाइब कोडिंग कहते थे। वाइब कोडिंग? हाँ, यानी आपको जैसा महसूस हुआ आपने कोड लिखवा लिया, लेकिन इस कोड का जायजा लेना, इसे टेस्ट करना और उसे मौजूदा सिस्टम्स के साथ जोड़ना अब भी बहुत बड़ा सरदर्द है। तो जो कंपनी इस जायजे के अमल को कंट्रोल करेगी, वही असल में इस बात का फैसला करेगी कि कौन सा एआई कोड काबिल एतमाद है और कौन सा नहीं। ये 2025 के इंफरादी तजर्बात को 2026 की बड़ी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फैक्ट्रियों में बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगर हम इन तमाम बातों को जोड़ें, इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरफ बिजली जैसी हकीकी रुकावटें हैं जी, जो एआई की रफ्तार को काबू कर रही हैं। दूसरी तरफ हार्डवेयर की जंग अब सिर्फ चिप्स की नहीं रही, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की बन गई है। और सॉफ्टवेयर में एजेंट्स ज्यादा काबिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी एक मुस्तकिल चैलेंज है। और आखिर में असल कामयाबी उन लोगों को मिलेगी जो इस सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बोरिंग यानी काबिले एतमाद और काबिले इंतजाम बना सकें। बिल्कुल, ये तमाम जराए हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ है, बिजली, चिप्स, प्रोटोकॉल्स। लेकिन यहाँ सामीन के लिए एक आखिरी सोच है। जी? जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेयारी और आम हो जाएगा, और ऐसा होगा, तब अगला हकीकी मुकाबला किस चीज पर होगा? क्या ये जंग इस बात से हट जाएगी कि एआई कौन बना सकता है, और इस बात पर मरकूज हो जाएगी कि इन नए ताकतवर हिफाजती उसूलों के अंदर रहते हुए उसे कौन सबसे ज्यादा तख्लीकी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल में यही वो सवाल है जो 2026 और उसके बाद की दहाई की सिमत मुतय्यन करेगा।